ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचे आमार गुरुवर्ग श्री श्रीमद स्वामी प्रदीप्तानंद महाराज, सनातन संस्कृति संसदेर सम्पादक पूज्य श्रीमद नीलकंठानंद ब्रह्मचारी महाराज एवं स्वामी सत्यशिवानंद सह अन्यान्य सन्त महाराजरा आছেন এবং এই অঞ্চলের বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণী আমার সুহৃদ পরিচিত মা ভাই বোনেরা যারা আছেন তাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ গৌরীয় দণ্ডবত প্রণাম করছি।